काबड़ी यात्रा जो से डिक्लेयर कले जे स्कूल 7 दिन छुट्टी हम उत्तर प्रदेश रे स्कूल कहीं 7 दिन छुट्टी हम जो स्कूल छुट्टी हम पिला मानकर जो शिक्षा स्कूल रे तांकर जो व्याघात सृष्टि हम से दायी किए समस्ते जानी आमर विदेश रे नोबेल प्राइज कौटी पाँच सब पाश्चात्य देश रे से नोबेल प्राइज पाँच आमर भारत रे नोबेल प्राइज पाऊना बाबा मानकर संख्या भारत रे बेसी पाश्चात्य देश रे यूरोप अमेरिका एगुड़ाक जो पाश्चात्य देश रे वैज्ञानिक मानक संख्या बेसी तेणु आमर जो शासक दल रही से माने चाहूँगी आम देश रे बाबा सृष्टि हुअन्तु मूर्ख सृष्टि हुअन्तु अंधविश्वासी सृष्टि हुअन्तु से माने एटा चाहूँगी सेथिपई अंधविश्वासर प्रचार चली आमती जितेबले कुंभ मेला है कुंभ मेला से स्कूल मास धरी बंद पिला माने मैट्रिक परीक्षा दे पारलेनी पिलांकर जो क्षति है मैट्रिक परीक्षा है ही नहीं कुंभ मेला जो मैट्रिक परीक्षा बंद है कुंभ मेला जो बहुत क्षति है केवल प्रचार है जे कुंभ मेला केते लोक आसी कौटू कौटू आसी कौटू ये लोक आसुचंती सब फरेन रू आसुचंती एगुड़ाक सब प्रचार है किंतु दला चकटारे जो लोक माने मले तांको विषय किछि कुहागला नहीं से भारत सारा लोक सब जो साधारण लोक तांको भितर प्रचार है धर्म द्वारा जनसाधारण को साधारण लोक को शोषण करा जाउछि यही जो मु काली शुणिली जे उत्तराखंडर मुख्यमंत्री माने डिक्लेयर कले जे उत्तराखंड रे सबू पढ़ा हब रामायण महाभारत गीता सब पढ़ा हम से लाभ कौन हम पिला मानकर पिला माने हिस्ट्री पढ़िबे पॉलिटिकल साइंस पढ़िबे से माने सब जानिबे तापरे पॉलिटिकल साइंस पढ़िले से माने सब संविधान विषय रे जानिबे विज्ञान विषय रे जानिबे विज्ञान परीक्षा विषय जानिबे तापरे अति दुखर विषय आमर 1914 मसीहारू आमर गोटे इंडियन साइंस कांग्रेस टाकू बंद करा जाइछि काहे की बंद करा गला ना इंडियन साइंस कांग्रेस रे से कौन करिचंती से सब छद्म विज्ञान रो प्रचार कले छद्म विज्ञान कौन प्रचार है ना आमर जो टेस्ट ट्यूब बेबी थिला टेक्नोलोजी आम भारत रे तापरे जो हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी थिला तापरे गणेश जो कौन तक कहती हाँ जो जोड़ा गणेश मुंड जो लगे थिले सेईटा थिला प्लास्टिक सर्जरी थिला यही गुड़ाक सब जो प्रचार है जेहेतु आमर 2014 मसीहारू बीजेपी गवर्नमेंट आसिला परे यही छद्म विज्ञान प्रचार है विज्ञान कांग्रेस रे भारतीय विज्ञान कांग्रेस रे पृथ्वीर वैज्ञानिक माने सब जोग दौथिले आउ 30,000 साइंटिस्ट विज्ञान भारतीय विज्ञान कांग्रेस थिले मेंबर तेणु एईटा जोटा करा जाउची एईटा आमर समाज पई क्षतिकारक आमर भविष्यत वंशधर मानक पई क्षतिकारक उत्तर पुरुष मानक पई एईटा क्षतिकारक केवल सेतिकी नुहे 1999 मसीहारे गोटे विज्ञान को लोकप्रिय करने पई जो विज्ञान गोटे वीपी नेट जो ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान को लोकप्रिय करने विज्ञान प्रचार नेटवर्क गोटे करा जाइथिला
ସେଥିରେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ସେମାନେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ପଠାଉଥିଲେ, ବହି ପଠାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିରି ସୋଲାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଆମର ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କରିଛୁ ଅର୍ଫାନେଜ୍ର ପିଲାମାନେ, ଆମର ତ 4ଟା ଅର୍ଫାନେଜ୍ରେ ସେଠି ବି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ବହି ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆସୁଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସ ଭିପି ନେଟ୍ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ନେଟୱାର୍କ ସେ ସଂଗଠନକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମାଜରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ବାବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ସମାଜରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକତା ସାଇନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ମିରାକିଲ୍ସ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ବି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ପାଠ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଗଣେଶ ବି ଆମକୁ ପାଠ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇବା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 7 ମାସ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା କିଏ? ବାବା ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ ନା ଯାଇକିରି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣିଲେ? କିଏ ଆଣିଲା ତାକୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆମର ନାଗରିକର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ରି ଥଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରି ଥଟ୍ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଅର୍ନେଷ୍ଟାଇନ୍ ରୋଜ୍ କହିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖେଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଶିଖେଇବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମାଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ମା ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି? ମା ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବର ହେଇଥିବ, ତାର ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମା ଯଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିବ, କହିବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡିଫରେନ୍ସ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବଢ଼ୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিওକୁ লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ শেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিবা পাই আম চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকন রে ক্লিক করন্তু। দেখা হেব আউ এক নূয়া শিক্ষণীয় ভিডিওরে। নমস্কার।